السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نمر للدرس الفوكابولير دائما مع السنة الأولى متوسط. إذن لي كونيكتور d'énumération راح نشوفوا شكون هما هاد لي كونيكتور d'énumération. J'observe le texte. Durant la première mi-temps يعني في الشوط الأول la sélection algérienne a latéralement étouffé son adversaire. يعني ضغط على الفريق الخصم et pris rapidement le dessus وهي اللي كانت أحسن. يعني الفريق كان أحسن الفريق الجزائري. C'est d'abord Islam Slimani. Alors d'abord هي أولا Islam Slimani qui ouvrit la marque. donc أول اللي فتح التسجيل في الدقيقة 26. ensuite من بعد وبعدها رفيق حليش سكوا les filets coréens d'une reprise de la tête. donc بضربة بالرأس في 28 دقيقة زاد الهدف الثاني. puis ce fut le tour de عبد المؤمن جابو في الدقيقة 38. enfin أخيرا Yassine Brahimi alourdit la note au bout d'une action rapide. زاد تقل يعني يعني الأهداف زاد الهدف الأخير بطريقة ولا une action حركة سريعة. أفريكا نيوز هذا d'après أفريكا نيوز. المهم alors j'analyse le texte. Quel est le sujet abordé dans le texte? Le sujet abordé dans le texte c'est Coupe du Monde, la Coupe du Monde, كأس العالم, la Coupe du Monde. هنا سي راهي تتكلم على ماتش بين الجزائر وكوريا. Repère dans la troisième phrase le mot de liaison. Dans la troisième phrase, on نشوفوا. alors c'est d'abord Islam Slimani qui ouvrit la marque. donc هذا d'abord. trouve dans le texte les autres mots de liaison. عنا d'abord, عنا ensuite, عنا puis, on بعد عنا enfin. Ça y est, d'abord, ensuite, puis, enfin. Alors, je retiens. Dans un texte, les actions qui s'enchaînent peuvent être reliées par un mot de liaison. شكون هما? D'abord, et, تاني, أداة ربط, puis, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement. donc هادو هما الادوات الربط اللي وعلاش نديروهم؟ باش يصرى التسلسل في الاحداث. الحدث الاول نديرو دابور, الحدث الثاني نديرو ensuite, الحدث الثالث نديرو puis, والحدث الاخير نديرو enfin ولا finalement. exemple, c'est d'abord Islam Slimani qui ouvrit la marque. donc الاولى d'abord, ومن بعد ensuite, ومن بعد puis. donc هنا كاين تسلسل ولازم نحترمه. ما يقدرش يجي هادي قبل دابور وما تجيش بي قدام دابور دائما هي الاولى. وعلاش راكم ديروا هادو؟ باسكو غادي تحتاجوهم سيغمون في الوضعيه الادماجيه. نروحوا للتمرينات. alors هنا قالك souligne les mots de liaison des phrases suivantes. alors le médecin ausculte l'athlète puis il décide de le mettre au repos. الطبيب راهي يعالج راهي يشخص في المرض نتاع الاتليت. هو كي نقولوا لو سبورتيف ولا l'athlète اللي يلعب الاتليتيزم العاب القوى. puis il décide de le mettre au repos. وين راه الاسمو دو فرا؟ donc puis c'est bon. روحوا. premièrement tu ranges ta chambre. deuxièmement tu fais tes devoirs. ensuite tu pourras jouer sortir pour jouer au foot. donc هنا وراهم لي mots de liaison. اولا عندنا premièrement, ومن بعد عندنا deuxièmement, ومن بعد عندنا ensuite. donc هادو كاع c'est des mots de liaison. étire-toi d'abord, échauffe-toi ensuite, après commence à courir. donc هنا d'abord,
ومن بعد ensuite كاين تاني après تاني تدخل. Durant l'épreuve du saut en hauteur, l'athlète se concentre d'abord, puis engage sa course afin de franchir la barre. Donc d'abord هي الأولى ومن بعد puis. Donc هادو الزوج c'est des mots de liaison. نكملوا ان شاء الله ما يكونش غير بعيد عليكم باش تشوفوا. نزيدوا هنايا نحاول باش نعود شويه. اذا نروحوا للتمرين الثاني. alors complète les phrases avec les mots de liaison suivants: d'abord, puis enfin et ensuite. Le ministre inaugure un nouveau complexe sportif à Betna, félicite les autorités locales. Alors, شي alors ensuite نقدروا نقولوا ensuite. Donc ensuite félicite les autorités locales. نقدروا نديروا ثاني نديروا et on félicite ثاني. المهم حتى من inaugura عادة هنأهم. Le ramasseur de balles récupère le ballon, puis le remet au gardien de but. Lorsque arrivera le moment de disputer ton match, tu devras enlever ton survêtement. Alors d'abord, enlever ton survêtement, mettre ensuite tes chaussures et sortir des vestiaires. Ou là, enfin sortir. هنا تاني تقدر تقولوا et sortir ولا enfin. تاني نقدر نقول enfin. هنا يا إما et sortir ولا enfin. Après la course, la championne salue le public et répond aux questions des journalistes. Donc هادو هما. هنا construit des phrases personnelles en utilisant les mots de liaison suivants: puis, et, d'abord, enfin, ensuite. Donc نديها لكم. Écris en t'aidant du dictionnaire, rédige un texte présentant ton sport préféré en expliquant les raisons de ton choix pour cela. Utilise d'abord, ensuite, enfin. Donc هنا طلبوا لنا قالوا لنا ديروا des exemples en employant les mots de liaison d'abord, ensuite, enfin. Donc أنا هنا جبت لكم la boulangère. Alors هنا شوفوا معايا تبعوا. La boulangère met d'abord la farine. Ensuite, elle ajoute la levure, puis l'eau et le sel. Enfin, elle pétrit la pâte. Elle pétrit la pâte. Donc هنا اللي تخدم في المخبزة الأولى أول شيء d'abord دارت la farine, ensuite زادت la levure puis l'eau ou le sel. Donc شوفوا درنا d'abord ou ensuite puis ou enfin. Donc هذه غير مثال. نروحوا من بعد قال لك le sport préféré عندك en employant bien sûr les mots de liaison. Alors أنا عطيتكم نحاول باش تشوفوه كاع. Donc j'aime. Alors شوية. J'aime pratiquer la marche. أنا نحب نفضل المشي. C'est un sport qui permet de garder le corps en bonne santé. ما كاش كيما المشي. D'abord على المشي la marche. أولي باش نقول la marche ندير elle équilibre la respiration التنفس. Ensuite elle aide à améliorer la circulation الدورة الدموية et diminue le taux de sucre. نقص السكر والدهنيات et la graisse de sucre et de graisse dans le corps. Enfin, elle protège le corps des maladies chroniques. Elle protège le corps contre les maladies. Ou des maladies كيف كيف. Alors, هنايا j'aime pratiquer la marche. علاش نحب نتمشى؟ C'est un sport qui permet de garder le corps en bonne santé. D'abord, elle équilibre la respiration. Ensuite, elle aide à améliorer la circulation sanguine et diminue le taux de sucre et de graisse dans le corps, bien sûr. Enfin, elle protège le corps
contre les maladies chroniques، يعني الأمراض المزمنة. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا على بالكم بلي هذه راه هناكم تحضروا، هنا تحضير للوضعية الإدماجية. كي تقدر تدير هذه التمارينات راك تحضر في الوضعية الإدماجية. أنا دائما نقول بلي هذه الدروس منهم تبدأ وضعيتك الإدماجية. لو كان كل مرة دير درس دير مقطع للوضعية الإدماجية، نهار الوضعية الإدماجية ما يكونش عندك أي إشكال. أنا هكذا مع التلاميذ توعي نعلمهم من يوم الفهم المنطق يبدو يديروا الوضعية الإدماجية. إن شاء الله ربي ينجحكم، وإن شاء الله تخدموا إن شاء الله في الفروض، وراني معاكم. ويمكن في المساء يعني من على واحد الساعة ولا ساعتين ندير لكم فرض للسنة الأولى متوسط. تهلاو في روحكم وربي يوفق الجميع، والسلام عليكم.